Paghanduraw sa atong kagahapon, Barangay Hampangan. Nyatong dekada 40 o diin malinaon pa ang tibuok kalibutan ubos sa pagsakop sa mga banyagang Amerikano sa nasod, ang kabukiran sa lungsod Silongos naputos sa hilabihang bagaa nga kalasangan nga puno sa daghang mga nakadaiyang hayop. Sigon pa sa nahipatig sa kasaysayan nga usa ka tawo nga mangayam o hunter nga ginganlan og Binoy o Balbino Patron kinsa gituuhan nga gikan sa isla sa Bohol ang niabot sa kalasangan sa lungsod Silongos og nahimuot siya pag-ayo sa iyang obserbahan sa kalasangan nga abunda kayo sa nakadaiyang mga mananap sama sa baboy-ihas, manok nga ihas ug uban pa. Tungod diini nakahukom si Balbino Patron nga magtukod siya og panimay og anhin na siya mopuyo. Usa ka adlaw diya na sa pagpangayam ni Balbino Patron sa kalasangan, iyang nakita og nakahimamat ang lain pang tuto ka mga tao nga sama niya nangayam sab sa mga hayop nga naglibod suroy sa kalasangan. Ang maong mga tao gila sa pangan nga sila si Esteban Sambayon, Guillermo Sambayon o si Valentin Toco nga nanimuyo sa bukid apan sa managlahi nga mga dapit o sa mga lagyo nga mga lugar. Matud pa sa kasaysayan, giingon nga gipakikisabutan ni Balbino Patron sila si Esteban, Guillermo o si Valentin nga mag-abot sila sa gayon nga mangayam sila og mga hayop. Magkuyog sila sa pagpangayam og diin gitakda niini ang saktong adlaw ug oras sa ilang panagtagbo alang sa giplano nila nga pagsuhid sa kalasangan sa kabukiran. Ug ilang nasabutan nga diha sa usa ka dapit sa bukid sila mag-abot. Ang dapit nga ilang gitumbok nga ilang abutanan sa ilang pagpangayam mao ang usa ka bungtod ug diin matud pa ilang ginganlan kini nga mao ang dapit sa Hampangan. Nagpasabot nga adto sila mag-abutan or magtabo o tabuanan. Atol si kaduhang gubat sa kalibutan, nikalit sa pagdaghan ang mga pamilya nga nag-interes sa pagpuyo sa kabukiran sa lungsod Silongos. Sanglit makalilisang ang pagpuyo sa lungsod sa maong mga panahon. Gumikan sa presensya sa mga banyagang mga sundao nga hapon nga matud pas katiguangan mga balasubas dagko nga mga tao nga sa way klarong rason yano lang nga mapatay ni bisan kinsa nga ilang gikatahapan nga rebelde. Matud pa sa mga sugilanon nga ang mga pamilya nga nanimuyo sa Barangay Hampangan gikan sa probinsya sa Bohol og bisan pa man og nagpadayon ang papanghasi sa mga sundaong hapon sa Patag, ilabi na sa kinapusuran nga bahin sa lungsod Silongos, apan wa sila makatukad ngadtos kabukiran sa lungsod. Hinungdan nga ang mga tao sa kabukiran ang malinaon nga nanginabuhi o gani sa maong panahon bisan man tuod og adunay ikaduhang gubas kalibutan. Ang Hampangan mao ang dapit nga gipahigayunan og tabo matag adlaw nga Sabado ug aduna sila mga ginagmay nga mga kalingawan. Gumikan niini ang Hampangan nahimong sentro sa binayluay o mga produkto o kalingawan dito sa bukid. Bisan pa sa padayong gubat diris Patag, ang Hampangan nahimong usa ka sityo sa barangay San Isidro. Ang grupo sa mga tao nga naghugpong dito sa dapit mao sila si Ambrosio Pagas, Jesus Mondirondo, Fernanda Madis, Putenciana Mondirondo, Felix Duarte, Norberto Baroto o si Teopilo Villabito. O gitawag nila ang ilang pundok o kontribusyon. O sa paglabay sa pamilya katuigan, ni Apil o ni Abin sa ilang grupo, sila si Pablo Pagas, Eduardo Lampios, Filimon Toco, Francisco Valientos, Emiliano Narido, Epifanio Lombre, Procopio Agustin, Margarito Sambayon, Buenaventura Lascuta o si Sergio Madis. Samtang sa lain nga bahin, ang bana sa lider sa Barangay San Isidro nga si Apolonio Nanong Rasunabi, kinsa kanunay nga naa dito sa tabo sa Hampangan, ang niotro sa pangan sa maong kahugpungan ngadto na sa Hampangan Tinabangay Club. Matud pa nga niadtong 1964 natukod ang usa ka gamay nga kapilya sa dapit og diin si Nanong ang responsable sa pagbaton sa Hampangan sa ilang santos nga patron nga mao ang Birhen sa Lourdes. Gumikan sa iyang gidonar nga usa ka imahe niini. Og niadtong 1976 natukod ang labing unang eskwelahan sa kabataan sa Hampangan. Aron nga dili na motabok pa sa delikado nga sapa ang kabataan, paingon nga to sa San Isidro aron lamang mo eskwela.
Gidonar mismo ni Francisco Valientos ang iyang kagalingong yuta nga mao'y tukuran sa eskwelahan sa Hampangan. Ang mga sakop lamang sa Hampangan tinabangay club ang nagtinabangay sa tanang mga trabahoon aron lamang nga matukod ang eskwelahan o matapos kini niadtong 1978. Sa pagdaghan na gyud pag-ayos sa populasyon sa Hampangan, nagkasinabot sila nga mulahi na isip usa ka lain nga barangay gikan sa pagkasityo nini sa barangay San Isidro. Naging tambayayong sila sa mga opisyal sa lungsod o diin napalapdan ang kalsada paingon dito sa Hampangan o sa samang tuig formal na usab nga nadeklarar nga usa na gyud kini ka lahi nga barangay gikan sa San Isidro ug mao ka na ang pagkaporma sa barangay Hampangan. Ug diin si Francisco Valientos ang napili sa mga lumlupyo nga mao'y labing unang barangay kapitan sa barangay Hampangan. Barangay Santa Margarita, usa sa mga bukiran nga barangay sa lungsod sa Ilongos. Sa kakaraanan, ang pangalan niini dili pa Barangay Santa Margarita, kundili gitawag kini kaniadto og Barangay Pulta. Gikan sa duha ka mga higanti nga mga bato nga giagian sa tubig sa Salog River, nga daw mga pultahan sa tubig. Hinungdan nga gitawag kini kaniadto og Barangay Pulta hangtod sa pipila ka tuig human sa kaduhang gubat sa kalibutan. Matod sa mga sugilanon sa Katigulangan nga ang Barangay Pulta mao ang dangpanan o taguanan sa mga tao nga nagrebilde sa gobyerno sukad pa sa panahon sa mga Katsila o sa pag-okupar usab sa mga Amerikanong sundao sa nasod hangtod na sa pag-ulbo sa kaduhang gubat sa kalibutan o diin gisakop sab ang lungsod sa Ilongos sa mga banyagang Hapones. Ang grupo ni Kapitan Kikoy Flordelis o mga insurektos ang unang napatik sa kasaysayan nga nagkuta sa Barangay Pulta atol sa ilang pagrebilde sa mga Katsila o subli sab sila nga ni saka sa kampo sa Barangay Pulta sa ilang pagsukol sa mga banyagang Amerikano. Sigon pa sa mga sugilanon nga kaniadto sa pagkampo nila ni Kapitan Kikoy sa Barangay Pulta, giingon nga magbaon sila og daghang mga pagkaon nga gipang preserbar sama sa buwad ug uyap nga isud nila sa mga banga ug mga tadyaw aron nga aduna sila magkonsumo dito sa bukid. Sanglit dili sila makasayon-sayon sa paglugsong sa lungsod sa Ilongos aron sa pagpalit og mga konporme nga ilang panginahanglanon. Gipili nila ang Barangay Pulta nga maoy pahimutangan sa ilang kampo gumikan sa strategic location ini ug ang terrain sa maong dapit haom kaayo sa pagbanhig sa mga kontra kung sila mupugos gyud sa pagsulong sa kampo sa mga rebelde. O ingon man, daghan sila kalutsan kung ugaling magmalamposon ang mga kontra sa pagsud sa ilang kampo. Bisan pa man sa pagkamatay na ni Kapitan Kikoy nitong 1901, ang nipuling nga leader sa mga Hilongos ng insurektos nga si Kapitan Dionisio Icto Bilbar, wa mubiya sa kampo sa Barangay Pulta hangtod nga natapos ang ilang pagigbisog batok sa mga banyagang mananakop. Atol sab sa pag-ulbo sa kaduhang gubat sa kalibutan nitong 1942, sila si Mayor Melquiades Flores ug mga kaubanan dito sab sa Barangay Pulta dagan human nga gihasi ang lungsod sa Ilongos sa mga banyagang Hapones. Kuyog sa mga gerilya ang grupo ni Melquiades ang padayon nga nisukol sa mga Hapon bisan pas kagamay ra nila ug sa kalupig sa ilang mga hinagiban kontra sa mga mas moderno nga mga armas sa mga Hapon hangtod nga natapos ang gubat nitong tuig 1945 o kanya itong hinapos nga bahin sa dekada 80 ngadto na sa sayong bahin sa dekada 90. Nahasol sab ang mga residente dito gumikan sa presensya sa mga rebuilding komunista nga NPA nga naglatas-lata sa kabukiran agi sa Barangay Santa Rita ngadto na sa Barangay Utanan, Kakao ug uban pang mga hilit nga mga lugar sa kabukiran sa lungsod sa Ilongos. Base sa record sa kasaysayan sa barangay nga si Manuel Manicar ang nibarog nga unang leader sa pipila lamang ka mga tao kaniadto nga nagpuyo dito sa Barangay Pulta human sa kaduhang gubat sa kalibutan. Suma pa nga bisan pa man og nagmalinaw na ang tibuok katilingban human nga nilayas ang mga Hapon sa lungsod sa Ilongos apan dito sa mga bukirang barangay sa lungsod
padayong gihasol sa kasamok. Sanglit, daghan sa mga lumulupyo ang dali ra nga mudangop sa giban, bisan pa man sa mga ginagmay lamang nga mga buruka nga musangko gyud sa dugoong panghitabo. Sama na lang nga sa mga hitabo sa barangay Bagumbayan nga kanyadto ni sangko gyud sa paghingan sa mga barangay sa barangay Hinayaan, gumikan sa maghilak ang usa ka semana kun way hayaon sa ilang lugar nga mauusab ang nadangatan sa barangay Pulta. Apan sa paglabay sa pipila ka tuigan, hinay-hinay na nga nautro ang taras sa mga lumulupyo sa kabukiran og nalamdagan na ang ilang mga hunahuna nga dili madaas na nagiban ang pagsulbad sa mga kasungian. Sa dekada 30, gikan sa pangan sa barangay Pulta, nagkauyon ang mga residente dito nga utrohon nila ang pangan sa ilang baryo. Nahukman nila nga ihingan pahinungod sa ilang santos ka patron ang pangan sa ilang barangay nga si Santa Margarita di Cassia. Samtang nibarog ang unang tunghaan sa barangay Santa Margarita nyatong 1940. Sanglit, gipaningkamutan yung kini sa mga residente nga mapabarog aron nga di na magkalisod pa sa magtambong sa pag-eskwela ang kabataan nga adto pa motungha sa barangay Bagong Lungsod o barangay Concepcion karon ug isakay pa nila kanyadto sa mga kabayo, kabaw o bisan unsang hayop nga makaguyod og balsa ug ila pang subayon ang perteng lisol na kahimtang sa pagbiyahe matag adlaw gumikan sa kawadon sa Klaro Kalsada sa naasoy nga mga bukirang barangay labi pa kung mag-uwan. Hangtod nga nisunod ang pagtukod sa usa ka tunghaan sa high school nyatong 1977 ug dugang pang mga infrastruktura sa gobyerno ang gipahimutang sa barangay sama sa health center, barangay hall ug uban pa. Sa pagkakaron, ang bukirang barangay sa Santa Margarita ang usa sa mga bukirang barangay nga malambuon, sanglit, dili naman lisod ang transportasyon sa dakong bahin sa kabukiran sa lungsod sa Ilongos. Gumikan sa simentado na ang daghang kadalanan sa kabukiran. Ang barangay Santa Margarita sa pagkaron gipanguluhan sa Ligong Haligi silang Katilingban ang ilang amahan sa barangay nga si Kapitan Honorio Surita. Usa sa mga bukiran nga barangay sa lungsod sa Ilongos nga lain ang pangan sa panahon sa kakaraanan mao ang barangay Hitudpan. Base sa mga gisugilon sa katigulangan sa naasoy nga dapit nga kaniadto sulagma lang kayo kung adunay mga tao nga mahisuroy sa maong lugar, sanglit perting lisura ang maong dapit kung ang imong tuyo ang pagsuroy-suroy lang. Sigon pas katigulangan nga suoton kayo ang lugar gumikan sa kabaga sa nilipang nga mga punuan sa usa ka klase sa kawayan nga mao ang bagakay. Hinungdan nga kaniadtong 1911 atol sa pagkolekta sa gobyerno sa probinsya sa Leyte sa mga pangan sa nakadaiyang mga baryo sa tibuok probinsya aron sa paghimo niini sa iyang kumpleto nga talaan sa mga pangan sa nakadaiyang baryo. Ang nga giduso sa mga lumulupyo mao ang baryo Bagakay. Gumikan sa dakong bahin sa nisgutan nga dapit aduna gyoy mga punuan sa Bagakay. Kining pangana nga baryo Bagakay ang ilang nahukman nga isubmitir nga pangan ngadto sa provincial government. Apan sa paglabay sa daghang katuigan, nagsugod na sa pagdagsang ang nakadaiyang mga pamilya nga gustong malinaon nga manimuyo ditong lugraha. Nag-iyahay na sila sa paghawan sa mga dapit nga interesado silang mupuyo. Ug diin, dakong bahin sa baryo ang nahawanan sa mga punuan sa Bagakay. Sanglit ang Bagakay, gigamit man sab nila alang sa katukuran mismo sa ilang mga panimay. Sa tuig 1924, ninipis na pag-ayo ang mga punuan sa Bagakay sa baryo. Gumikan sa pag-abot sa dugang pang mga pamilya nga nag-interes nga mupuyo sa malinaon nga lugar. Atol sa pagpangutungdanan ni Magdaleno Umaslay, isip 11 nga Teniente del Barrio, nakasinabot ang tanang mga lumulupyo nga ilisan ang pangan sa baryo. Gikan sa Bagakay ngadto na sa paghinga niini base sa usa taas kaayo nga agianan sa tubig nga naglatay-latay sa baryo nga gihinganlan sa mga karaang tao nga sapa sa tudpan o karon nga dili kayo sirkyuot paminaon ang pong nga tudpan
Ilang gidugang ang litra nga hi, hinungdan nga nahimugso ang pangalan nga Barangay Hitudpan. Ang mga unang pamilya nga malinaong na nimuyo sa baryo Bagakay o karon Barangay Hitudpan nagtangag sa mga bansagon nga Aranyes, Umaslay, Sumampong, Bulawin ug Sauri. Kaniadto ang Barangay Hitudpan ang usa sa mga bukiran nga barangay sa lungsod sa Ilongos nga hilabihang layo gikan sa sibilisasyon. Sanglit ang kahilit niini sa iyang lokasyon gidugangan pa gyud sa dili lang kay lisod nga kalsada padung dito kundi daw sa nahimuwag kini sa lungsod sa Ilongos kay wa gyud direktang agianan paingon dito sa baong baryo. Sa pagkakaron sagad sa mga panginabuhian sa mga lumulupyo sa Barangay Hitudpan mao ang pagpananggot, ang pagtikad sa yuta pinaagi sa pagtanom sa mga lagutmon, pagbuhi og mga hayupan, ingon man ang pag-intra nilang sugod sa lumber industry ug ang paghimo og mga furniture. Ang batan-on karon nga kapitan sa Barangay Hitudpan nga si Kapitan Marjon Malupa ang way kakapoy nga nagserbisyo og nagalagad sa mga Hitudpanon alang sa hinay-hinay nga pagkabot nini sa tingusbawan sa kinabuhi. Usa sa 51 ka mga barangay sa lungsod sa Ilongos nga lain ang pangan sa karaan nga panahon mao ang Barangay San Juan karon. Sigon pa sa naipatik sa kasaysayan sa barangay nga kaniadto ang Barangay San Juan usa lamang kini ka sityo sa Barangay Matapay ug diin gitawag kini og sityo Kaliwanan. Sanglit ang maong dapit napuno sa bagang duot sa mga tanom nga nilipang sa katunggan nga gitawag og Kaliwanan. Sa wa pa mahimuwag ang sityo Kaliwanan sa Barangay Matapay, tulo lamang ka mga pamilya ang permanenteng nanimuyo dinhing maong lugar. Kini mao ang banay nila ni Regino Rinya, Alipio Riuma ug ang banay ni Pedro Cubio. Niadtong 1919, human nga nagsugod na og daghan ang mga residente sa sityo Kaliwanan. Naglaraw sila nga magkinaugalingon pinagi sa paghimo og usa ka baryo ug mahimuwag sila gikan sa Barangay Matapay. Sigon pa sa record niadtong 1919, niabot na og 380 ka mga tao ang nanimuyo sa maong dapit ug adunay 125 ka mga bubong. Mga numero nga bastante na nga makapasar sa gisitar sa balaod nga makabarog na isip usa ka lahi nga barangay. Si Regino Rinya ang labing una nga gipili sa mga residente nga maoy mubarog nga Teniente del Barrio sa bag-ong nahimugso nga Barangay San Juan. Apan nganong San Juan man ang gipili nga pangan sa mga lumulupyo sa bag-ong natukod nga baryo sa lungsod sa Ilongos? Human nga formal nang nahimong usa ka lahi nga baryo ang kaniadto sityo Kaliwanan sa Barangay Matapay. Nauyunan sa mga residente nga utrohon ang pangan nga Kaliwanan. Sanglit ang maong pangan nga Kaliwanan naghatag man gihapon og impresyon nga sakop lamang gihapon sila sa Barangay Matapay. Sanglit sityo kini sa naasoy nga barangay. Hinungdan nga nakita nila ang panginahanglanon sa pag-usab sa pangan sa baryo aron nga ma-establisar gyud nga usa sila kalahi nga baryo gikan sa Barangay Matapay. Ang pangan nga San Juan mo'y ilang napili. Gumikan sa sukad pa sa mga karaang tao, ang lapiyahan kaniadto sa sityo Kaliwanan mapuno sa mga ligog dagat panahon sa pagpahinungod sa kapistahan ni Senyor San Juan matag buwan sa Hunyo. Ug nga ang barangay maoy hugpaan sa bagang duot sa mga tao nga magpaanon padung sa dagat ug mahimong agyanan sa mga tao gikan sa mga kasikbit nga mga lapit panahon sa pagbangaligo sa dagat sa San Juan. Mao nga nahukman nga ang pangan sa bag-o nila nga baryo ipahinungod nila kini sa santos nga patron nga si Senyor San Juan. Sa kasamtangan maisip nga daw sa nabahin ang mga lumulupyo labot sa kasaulugan sa kapistahan sa barangay. Hanglit sukad pa sa formal nga pagkahimugso sa Barangay San Juan nga usa ka baryo ang kapistahan gisaulog matag Pitsa 26 sa buwan sa Hunyo. Apan sa dekada 2000 nipagawas og kamanduan ang Padre Cura sa Simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos nga nag-usab sa kapistahan sa daghang mga barangay sa lungsod gumikan sa matud pa wa kini matunong sa saktong pitsa sa kasaulugan sa santos nga patron sa ilang mga barangay. Usa ang Barangay San Juan sa napektahan niini. Sanglit ang
kapistahan ni Sinyo San Juan natulong man sa Pizza 24 o dili sa Pizza 26 sa buwan sa Hunyo. Mao nga gikan sa Pizza 26 matag buwan sa Hunyo nasibog ang kapistahan sa Barangay San Juan sa matag Pizza 24 sa buwan sa Hunyo. Gumikan sa gitakda kini sa simbahang Katoliko nga mo'y adlaw ni Senyor San Juan de Bautista. Apan sagad sa mga lumulupyo, labi pa ang mga pamilya sa mga karaang nanimuyo sa Barangay San Juan, ang nipadayon sa pagtamod sa gila nga kapistahan ug maoy naandan sukad pa sa kakaraanan nga sa ulogo ng kapistahan sa baryo matag 26 sa buwan sa Hunyo. Hinungdan nga adunay mga kalihukan sa kapistahan sa Barangay San Juan sa Pizza 24. O lain usab nga mga kalihukan alang gyapon sa kapistahan sa Santos nga patron nga maoy naandan sukad pa sa katigulangan nga sa ulogon kini matag Pizza 26 sa buwan sa Hunyo. Nag-una sa mga gisandigan karon sa mga lumulupyo sa Barangay San Juan sa ilang pangano-adlaw nga panginabuhi mao ang pagtikad sa yuta alang sa agrikultura. Kinabag-an sa mga ninimuyo sa Barangay San Juan ang nagsalig sa adis kalubinan, kanipaan, kaumahan ug ingon man ang abunda nga grasya gikan sa mga katunggan niini. Ang Barangay San Juan sa pagkaron ang hinahinay na nga nihangop sa moderno nga kalibutan ug nihangop usab sa progreso. Nihangop usab sa progreso. Ang kalibuan ka mga residente sa Barangay San Juan giduma sa inahan sa barangay karon nga si Kapitan Carmen Verdejo. Mabuhi ang mga hilumosnon. Hilumosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM, soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Ang Villaflores Clinic, usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YACA program sa PhilHealth. Kumpletuha lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Dad-apalihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YACA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic kada ikatulong nga Sabado sa buwan matag alauna imidya sa hapon. Ang Villaflores Clinic adunay state-of-the-art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod Silongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay ug pangaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak. Ingon man ang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod Silongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor. Ubos sa pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa Panglawas usa ka bahandi. Hilongos Aggregates. Magtukod ka ba og bahay? Tambakanan ba imong yuta kay nalupa? Ay nagabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates aduna sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Limpyo ang karne sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, o niara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time.
Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa CV Alcuino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit, sa Lola Luz mamalit. Lamian, barato, busok ug init, daling na adto na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan, sa Lola Luz mamalit. Monay pandesal, Frances Elorde og cheese bread, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby na asab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginahanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events ug activity shirts, o di bakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing.
Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa batan-ong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana nahimutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasa ra kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal ug maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Lapoy nga kalawasan, namoy-poy nga mga lutahan, hago nga kaunuran, i-relax lang na higana. Adto sa Waves Spa, adunay mga state-of-the-art nga mga massage chair. Og diin, mahupay ang imong mga kakapoy og makabaton ka og peace of mind samtang ikaw nag-relax og nag-unwind. Waves Spa. Naanahimutang sa Baywalk area sa lungsod sa Ilongos. Relax, unwind, peace of mind. Waves Spa. Waves Spa. Waves Spa. Waves Spa. Waves. Game Day Threads. Your ultimate game day gear. Designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. Game Day Threads. Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, 2nd floor, RBVO Building, RV Fulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. 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 Na problema ka sa mahal nga bayroon sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema permi, solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Sunmax Solar Engineering and Services. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation og home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, bahin sa bagong teknolohiya sa solar power, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higante nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan RB Fulache, doon sa tiilan sa Salog Bridge sa Sir Dan's Residence. Andam og tagana ang managing partner sa Sunmax Solar nga si Stephen Kausapin sa pagpasabot kaninyo labot sa kadako sa inyong masave sa inyong budget sa inyong bayronon sa kuryente matag buwan gumikan sa solar power. Unsa may imong gipaabot, kontak ka na ang Sunmax Solar. Nag-crave ka ba og crabs, shrimps, oysters, squid, kinilaw nga isda o uban pang seafoods? Stone Grill! Naa sa Rizal Street sa Barangay Tinago sa lungsod sa Bato. Adunay taas kayo nga kutay sa klase-klaseng pagkaon sa ilang menu. Gikan sa karne sa baboy, manok, baka, kanding ug ang labas kayong mga seafoods. Naa pa dun sila daghang kapilian sa mga shakes ug juices. Lamia, oy! Stone Grill! Stone Grill! Alang sa inyong mga reservations, orders o uban pang mga pangutana, kontak ka lang ang numero nga 568-0539 o i-chat sila pinagi sa Facebook account nga Stone Grill Restaurant. Stone Grill! Stone Grill! Ado na sila hamugaway kayo o presentable nga lugar. Aron nga, matagdamtam yun nimo ang lami kaayo nilang mga putahe. Sa kalapad sa ilang lugar, mahimo kang makapahigayon dito sa bisan unsa nga matang sa kumbira para sa nagkadaiyang mga selebrasyon o okasyon. Ato na! Stone Grill Restaurant sa Rizal Street sa lungsod sa Bato. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting
Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Ang tukma nga takna sa 93.5 Marion FM, alas 10:02. Hilungos atong lungsod. Hilungos atong lungsod. Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilungos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilungos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilungos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Mga kailan, kumusta? O maadong good morning na po, Dilongos! Sa akong pagtuloy, Welcome, 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 welcome! Sa line no, sa pag-uban sa Tulumanon, wala ka. ang inyong Tulumanon, Hilungos na lungsod mga igsoon! Hilungos atong lungsod. Kakarugay ko ang kaluso, nang ginaot kong Sangan sa kitibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa pinanggaon, manggihunahon yung pangabaga, samahan sa lungsod sa Hilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. mahal kong Hilongos ko, ikaw ang akong inspire. Sangan sa satong buutan, ngamahan sa lungsod sa Hilongos, Mayor Manuel Lenlen Villahermosa. Sa gihapon, kini nyo po kalagad kanginan. Ang inyong amigo nga way paglupad. Tuman sa mga Ang inyong amigong dili na bungoton. Najib Montera Cubio, makigdo yung kiminanggahan kung tagarong unto palas konseng takna nining kabuntagon. Hilongos mo. Kabuntagon na po, kay Sola ko Hilongos no, nining adlaw mga higalang Martes. Kumusta na? Unang adlaw sa pagsibya sa 93.5 Marion FM karong simanaha. Adlaw Martes mga higala, oy! Inspire. Pizza 28 na oy sa buwan kay Sonan sa Oktubre 2025. Kumusta na ikaw pa rin? Mahal ko Kumusta tong mga suki nga mga tigpaminaw? Ang hinaut ko nga nakamudiha karos ka piskay, kadasig iwan ka, maya. Hindi ito nag-uban mga higala sa Tulumanon ang inyong Tulumanon. Hilungos sa lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Hilungos atong lungsod. Kumusta man mo diha karong mga orasas kabuntagon sa tong mahal nga lungsod Silongos? Kumusta mo diha? Ay, okay ra mo. Hinapos na po mga higalas buwan sa Oktubre. Hinapos na po, no? Oh. O saragi ipasabot din Unsa man? Niya na po ng daghang bayranan. Aray, oy. Aklaro ana, asa karay.
Pero sa pagkahani mahuman ning tanan. Alay, ay mo tag mo mayala kay ubay-ubay tag mga hisgutanan karong buntaga. Oh, ubay-ubay tag mga tandogonon yang hisgutanan. Both dinis ato ug sa ato mga higalang katilingban ang pangistorya sa mga dinagkong tao. Oy, Badso, good morning dahil sa usas mga haligi sa Batch 2000 Hukas. Si Ma'am Crisilda Ralios Bair. Biha na ini. Kini si Ma'am Crisilda, mao ni ang epitone mga higala sa kanabitawng unsay purma anang tao nga swerte sa rapul. Aray! Oh. Mao ni epitone mga higala sa mga tao nga swerte sa rapul. O kung sa porma ni Ma'am Crisilda Ralios Baer, amaw na yung mga tao nga hitsura og swerte rapul. Doon na mga tao laging taon nga gipanganak mga higalang wa gintay palad. Wa basta wa pa masuot na gas guhit sa kapalaran. Pero matod pang engineer Ray Franspil nga ato lamang gyapong iampo kining tanan. Nga doon na gyapon moabot mga higala nga kaayuhan sa dagan sa tong kinabuhi. Ato gyapon ang pangayoon sa kitasan. Ngano man? Niabot gani ning dimalas nga wala to pangadso kana pagkahang atong gipangadso. Aray! Niabot gani ang mga butang nga dimalas nga wa na to pangadso. Kung taon-taon mahigalang nangadso og dimalas. Oy! Niabot gani dimalas nga pangadso kana pagkahang kaadsuhan nga atong gipangadso. Ipidong laman na yung mga mata. Tawar mas Ma'am Crisilda Ralios. Tawa na Ma'am Crisilda. Aray! Ay, Boss Roberto Aquino. Bato, good morning nila Boss Roberto Aquino. Good morning, boss. Palihog og pag-greet og belated happy birthday ni Manoy Ruli. Happy birthday! Uy, kaon. Wow, matibitara. Deleted na po. Awahin ang tanan. Awahin ang tanan. Nala, oy. May ato unahon ni Dinis ato mga igala. Oy, karon nito ang kuan. Oktubre 31. Gideklarar mga igala sa Palacios Malacañang nga special non-working day karon mga kaisonang adlaw Bernes. Sana all non-working. Naol. Gideklarar na sa Palacios Malacañang nga special non-working day. Kini aron sa maghatag kay igsunan o kahigayunan sa mga tao labi na dito sa mga dagkong mga syudad nga makapauli mga higala ngadto sa ilang teksa ka mga probinsya aron sa pagduaw sa mga mahal na kinabuhi nga nitaliwan ang taon sa laing kalibutan. Kamao de bati nitong presidente ngun ana no? Aray! Katunong pod, katunong. Bisa tol bahagilag pa yun ini ra niya itong presidente pero usahay katunong po ba saan eh? Masako na po na yung mga loyalist na to. Kaya ba mo nga duha ni kabo katong kontra? Duha ka matang ni mga tao itong kontra. Ha? Ang mga diehard DDS ug ang mga loyalist Marcos. Kadalingi na to, piti. Kadalingi na to, piti. Wala na kanan ini. Oy, Ma'am Alma Orhel Cabradilla Dator. Pato, good morning ni mo da, Ma'am Alma. Matot po, Ma'am Alma. Nalit, hinuon ko, Jib. Mauna diha, Ma'am. Aray! Madon taog mo sa nakasunod, Ma'am. Kawaos. Ay, mabiki ini.
Ala, good morning di na Ma'am Alma Orel Cabradilla Dator. Di sa ta maghisgot og os inasal kay Sod Siobak from ha. Steady ka lang. Ay, good morning! Good morning kay Sunan sa atong The Undisputed former councilor sa Lungsod sa Ilocos, former councilor Cristo Toboyong. Good morning, sir! Og sa tibuok Banay Ngaong og sa Planters Marketing Family. Good morning din ka. Pero murag wa na may radyo tingalis manang Lita. Si Ma'am Lita murag wa na radyo. Di nakadungog si Kuan, ha? Skulot. Si Nilo og si Kulot di nakadungog sa mga greetings. Ini kasabado na lamang ta maghisgot sa among mga natandog hisgutanan ni Sir Boy ong kagapon adlaw, Katubida kagapon adlaw. Nakoy kadto ba ko nakasuway mga gala og sulagma ran makasuway ta og knowledge indigestion. Suway mo na. Kana mga gala knowledge indigestion. Kana bang og sa USB pa na puno na ba di nakasudlan. Aray! Ali nakasudlan. Nagkuwang na yung duri. O sa makina pala truck, overheat na yung overheat. Aray! Sa kadagan sa mga gisgutan ni Sir Boy, smoke ko ni Muna nga. Mura ba ko hingtambong og duties trabaho from alauna mga galangan hapit ang ringko. Ilig sa badon lang ta maghisgot ana no. Mga natandog na mo ni Sir Boy kay nindot kayo no. Porbida. Wa gyud bisan pagkataas mas oras ba among gigahin sa mag istorya. Wa gyud maanugon. Kay gyud ko wa maanugon. Kay daghan makong nakutlo. Maulo gani ako ganahan nga maki-istorya tag mga tao mga higalang nag-unas dud dyan saptok pa tabjog. Aray! Kay nag-unas dud dyan sakto tabjog. Kay doon na gato kay siguradong mapopo. Kaysa maki-istorya kay mga tao way mga hinungdan. Aray! Bisa mag-usa ka minutor ka maki-istorya ng mga tao way mga hinungdan. Pabida, dakong kawan-on ni mo, dakong kawan-on. Dakong kawan-on, ano ko na panahon ng labay. Nga naman, ano ko man. Ang agaw mo ito hinungdan, wala yung maki-istorya. Idol Dons Maniha, morning Dol. Happy birthday sa among silingan. Gabihan na ini oy. Ay patawad Idol Dons. Hasta silingan yapil na. Taon na kang mo greet og birthday kay kana mga kadogo og mga suod na amigo karon hasta silingan apil na. Way patawad ni, no mercy. Ang silingan si Eminiano Iming Flex Cerojales. Happy birthday! Way ka, wa ta imbitara pagkodo. Pagkodo wa ta imbitara. Nang birthday karon dire sa Barangay Cantandog Ono, gikan ni Iking Enrique Cerojales. Nala, happy birthday ni mo diha, Flex Cerojales. Happy birthday! Kumana ko no gahapon ang kaon na ay litson si Mano Kokok. Nagluto gahapon. Mo lagi na, wa na may boards lagi kaila basta na nay kaon. Aray! Mawa ilang mga number basta ting kaon, nagay mo wa ilang mga number. Duba ilang telepono. Okay, pangutan na. Boards na. Titing. Titing, sige lang ang titing. Og nanay kaon, wa nay titing. Aray! Ala. Hapit man mga galang adlaw sa kalag-kalag. Pagkagod na mo din agla aglobe. Kagod na mo na aglobe. Ano ato mo na dito sa kakuan ka Anjing Rectostonology. Pili lamang, okay. Pili lamang kumporme, espeso, lapsaw, o di ba ka, sapal reimo na ikaw. Ikaw mag-igo. Ikaw na magmao, kaya nako ka naman.
Ay hapit na mga higala ang kalag-kalag. Daghan ang mga manglimpyo karon sa mga nitso, sa mga pantiyon. Unya, kuan, kusog na pughalin sa buwak. Unya, kandila, no? Pero sa mga, kuan ba, nanginabuhi das minteryo, no? Ang mga nanginabuhi tungod sa mga patay. Yung taon, maluin taon mo sa mga kalag. Pabuta yung taon nga mulabay ang 3 minutos o sa kuhao ng kandila. Oy, turbida po na. Aray! Ha? Magani pagdagot, magani pagtalikod sa nagdagot to, ana, isurikbot na. Oh. Karon mga plansado na ang mga plano sa mga security plan o ang kinibang mga pagpangandam alang sa pagtimaan sa kalag-kalag. Unya, nunot niining daghan to mga trabaho sa kadalanan nga doon na ipipila sa to mga daan nga gipang takupan, gipang sirad-an, gumikan sa mga nagpadayon nga konstruksyon. Ako na pong ihawhag ang tanang motorista. Oh. Wa pay gisabungan og medal sa munisipyo gumikan sa inyong kagahig. Oh! Ha? Wa pa! Dinhima ko na nagdako mga higalas lungsod Silongos. Oh. Wa pa ko sukad masukad nga nakakita nga nahitaw nga gitawag sa munisipyo gipasaka sa stage o gisabungang medal. Ngano? Tungod siyang kagahig o mutumas balaod. Wa pang kita ana. No? Labi na kining mga magbaniho mga galag mga 4 wheel vehicle ba? Oh. Palihog taon, no? Ato ito ay pakita indong pagka-alas, no? Kay ba man ta sa sitwasyon mga galas dagas trapiko dinis ato. Oh. Perting kagmayas to mga daan, perting naghana sa mga sakyanan. Wa pay labot yan ang nagpadayon nga trabaho sa atong kadalanan. At saan na yung taon mong dugang intaon sa soliran? Taon, oy! Ha? Dili lagi mautro itong pagkatao, ana. No? Dili maminusan ang itong pagkagwapo. Oh. Di mo minus ang itong pagkalaki. Way mawa ninyo og mutuman rata mga higalas lagdas trapiko. Hilungos atong lungsod. Way mawa nimo og mutuman ang lagdas trapiko. Nakatabang ka ba hinuos ka tilingban? Onsa mo kuno makotlo ni obi? Og ikaw da manghambog ka nga, ha? Ha? Wow, piktong balaod daw. Mora ba tayo mahambog ka itong pirmi? Ha? Kita mga higala may, ha? Labing balulog na matang staus kalibutan. Nga naman, atong ipasigarbo nga mula pas tagbalaod. Oh, galo ka jota. Galo ka jota mga hambog mga higala nga, ha? Wa mapiktok balaod na ho sila. Sila no? Atong ipasigarbo nga itong maglapas sa balaod. Gawa ka sa iro na to, oy. Aray! Wa ka doon tayo lami. Oh. May narumas abay Renisuan. Abay Renisuan bay. Ang hugot ng kompetisya sa libi. Natuma naman ta kay doon naman mahigayon nga traffic rerouting. Oh. Daghan ini mga daan labi na diri Dolls Minteryo ang one way ang agi ini. Aron nga kalikayan mga higala ang paghuot sa dagan sa mga sakyanan di na magtagbo. Oh. So magliyo-liyo na tani ini. No? Unya kini ato problema parking. Oh, parking. Now, sa mga naras Dolls Minteryo kanang madarag baktas kanang maabot tas luwa ang sa inyong bahay, giya sa inyong bahay ang Minteryo. Wa kami tingali kipuslanan o magdapat ang sagsanan, no? Ngano ba ito magdapat ang sagsanan, nga naramas dool? Ato lang tingin ibilin, no? Unya, sa ito pagparking, tanawa po yung tao, sa dili pa ka mahunong ba? Tanawa po yung tao, wa ba ka makaali sa dahil gustong sagsanan nga mo gawas? Ha? Wa ba ka makababag sa agianan mismo? Kana, basic mag-unta na, no? Pero daghan mo na ito mga seminar. Basta ba lamang mga makapadagan anang motor,
Basta makapatingog ka lang makina saksanan, okay na. Kaita na to, no? Mo na, no? Karon mga galang adlaw sa kalag-kalag. O sa tutulungan nun, istorya tag ungo-ungo. Pato sa padaplin ng mga problema sa katilingban. Istorya tag ungo-ungo. Ha? Ganahan mo ungo-ungo? Aray! Oh. Dugay na ko nagsigig ko ani ang dumot in istorya ba? Nga ato isugulin niya. Kay ako ko ning obserbaran. Oh. Human nakita kong laing mga post nga na-relate ba sa akong na-obserbaran. Hinoon, wa ni dinis ato. Wa ni dinis ato. Pero ahal kay istorya kay ungo-ungo man kay kalag-kalag. Karon na mga galang kalag-kalag, no? Kalag-kalag ato na mga galang hisgutan. Ungo-ungo, ug di mo ganahan minaw da panabo mo donggan. Alas 10:20 na kaigsunan sa kabuntagon. Hinay mong dagan to rilo. Listanan na po nagbatiri. Listanan na po nagbatiri. Karang mas Pastor Eduardo Oibenes. Kuwabid sa ngas mangga, Pastor. Kuwabid, kaya makuha ka. Okay, sa lain nga bahin. Hilungos atong lungsod. Murag, matod pang FPG kanyadto kapag puno na ang salop, kailangan ng kalisin. Huwag mong hintayin magsalubong ang kilay ko. Hindi ka nasisikatan ng araw. Kanang mga linyaha mo'y una kito ni Santop sa akong unahuna. Kagahapong adlaw ato sa sesyon mga igala sa Sangguniang Bayan. Dito man ko yung tambong man ko. Bihagdi ko konsihal, tambong ko. Minaw ko. Kung sabi ang sigilon ninyo, di ta minaw, mahilag mga istoryang dunay resibo. Pag dinag kong tao ko ito ilang istoryahan, minaw, kay gagmay mata. Karon, usa mga igala sa ahong naabtan nyo doon sa pag ngagihisgotan, gitandog dito sa plenaryo, sa Hawanan Basconsiho, kini mga higalang nagkadugay, nagkagrabe nga serbisyo sa prime water. Hilungos atong lungsod. Wa mo kabantay, ana? Asyaro na po. Nagkadugay, nagkalami. Karon lamang daan, no? Karon lamang daan, porbida. Ang tubig, mga higala, pastilan. Dagko paglusok, mga higalas, ihis bata. Mato lagi FPG kapag puno na ang salop, kailangan ng kalisin. Now, sigon mga galas na hisutan sa Sangguniang Bayan kagahapon is nasintro ilang pagtagad sa kahagoka mga higala ining serbisyos prime water. Hilungos atong lungsod. Nga, kita nga nagbayad, kita nga ug napay DTI, sa una bitaw na istorya ni Sir Boy gahapon. Sa una, ang DTI mga higala, kanang DTI, maunay mo tanaw, mososi, sa mga communities, ug sakto ba ang napalit sa mga konsumidor? Sakto ba? Timbang, aron nga, sibo po doon sa ilang gibayran. Diba? Sibo, mga higala, pilay kantidad sa kilo, o sa kilo po ilang madawat. Pero, doon naman lagi mga limbungan, kining kalibutan na, gilibutan man ta mga higala, daghang limbungan. Limbungan? Limbungan. Ang DTI ganyan to, manakop og timbangan. Pero kini ba? Sakto tas bayad, di ba? Sakto tas bayad. Ang atong nadawat ka serbisyo, porbida, ambot oroy unsaon na ni. Saktos kuwang. Ang atong gibayran mga example, imong binuwan diha nga bayronon 500. Ang imong gibayran nga 500 matag buwan, sibo ba sa 500 balig 500 mga igalang tubig o serbisyo nga imong naangkon sa gikas prime water? Hilungos atong lungsod.
Makiangayon ba ang imong pagbayad mga ilang 500 pesos sa imong binuwan nga bayranan sa tubig? Sa serbisyo nga magpaabol ka kanu sa mukadlawon ko tumuagas. Di ba commensurate og sa baligya pa ning bugas kuwang timbang. Kuwang timbang. Usa man yan. Nagbayad ko ta mga gala for an efficient, clean and potable water. Hilumos atong lungsod. Efficient lamang daan, zero na. Efficient lamang daan. Bagis ko tang efficiency, zero na. Lingin pa zero. Efficiency, orbida. Clean, tamos. Samot. O katong balihon, tumas. Aray! Clean, potable. Ano mainom? Hay, kung tumas na po, o balihon samot. Wana. Gipulan na mga higala ang atong mga opisyali sa lungsod sa makabungog ng reklamo sa katawhan ining prime water. Hilumos atong lungsod. Sa uban pa crime water. Aray! Tinuod pa bitaw doon ay basihanan ng mutawag mga crime water. Anong na crime man? Because that is a violation mga higala of our basic human rights. Nalatid na mga higala Geneva Convention nga ang tao adunay katungod sa paggamit og limpyo og mainom nga tubig. Tawhanong katungod ka na. Human rights, clean and potable water. Sag ka lang to, amigo. Jim Bamig sa Sililio kay okay sa bisang unsang water. Oh. Crime, kada kong crime, ana. Violation ng human rights. Oh. Usa pa, kining mga latid mga galas kontrata sa pagsud nila sa ilang franchise area din Silongos. Og doon na sila mga galay na po kang kondisyonis, paminaw ko 11 na violate. Aray! Aw na din natuman oy. Nay natuman sa ilang mga higalang mga kondisyonis. Sa mga kondisyonis nga gihiklad bas kontrata, nay natuman. Unsa man? Ang timely nga pagpangulikta. Aray! Na ay dili na ingon nga na zero sila sa pagtuman sa mga nalatid kontrata. Naaday na tonong. Pida bambam po oy apikayon man ka. Nay na tonong ting oy. Jim Bamig sino nay na tonong ting. Bam nay na tonong. Unsa man? Ang timely nga pagkuliktas bayad. Aw na tonong. Aray! Parang mayon ka nga clean and potable water, Borbida. Zero, lingin pa zero. Karon, ingon na mga galang SB. They are now kini ang viewing the possibility mga gala sa pagmangita og lain nga water utility. Hilumos atong lungsod. Ilan na karong gili ang kahigayonan nga mangita taglaing mo provide na tong tubig. Dinis ato sa lungsod Silongos kay ganahan ka ba kong maligog lapok? Aray! Oy, amigo, James Yap, ganahan ka maligog lapok, amigo? Ganahan ka. Ganahan ka mura ka gwardyas gripo pagkatanga ka na sa muagas. Ganahan ka. Pero kini mura ganahan ko ini mangaon taon niya ting ganahan ko na. Aray! Ganahan ko na. Ganahan ka ng imong pulo barong nga bago ka tong palit imong pulo barong bago ka tong palit kay itambong ni mong sisyon. Giamirulan paglaba. Pagkauga ang imong pulo barong lupig pa'y dirty white. Aray!
Nagkamulitsing pa sa nagkadirty nga white. Lagi. Rina mga to amigo karon nga konsehal. Oh, wow ni. Bago ka to polo barong. Ha? Giamirulan. Pagbuka sa hinayhay, di na ikasulob. Diretso na himong noog. Ganoon. Tangol kaya ang tubig gigamit, porbida. Daghang ka tong iron, punos taya. Aray! Sila daw. Malipay ka. Naka talaga lang mga ahong kuhay basi. Ha? Ano go na. Paripanan ko makahalis mga bilyar ni ahong kuano. Ahong, sa nga ana. Saliko ang gitar. Oh. Ito yung balit ining saliko ang gitar kay sige mo alsa-alsa o barbil. Pag nagkong lawas man eh, pag nagkong lawas. Oh. Pag usap pa, makita mo ang ahong patik. Makita, ang patik likod. Oh. Ano na katutuan sa papalit na ho ining saliko ang gitar? Urbida. Sa kabag-o sa saliko ang gitar, puno, puti ka jo. Oh. Puti pas white lady. Gilabahan gamit ang tubig gripo. Pag ando, nahimong trapo. Nahimong trapo. Aray! Ay, boss Aton! Ano, good morning na, boss Aton! Napag imong pulo barong, boss. Aray! Sila. Oy, laro mo si boss Elmer Sukinyo sa Earthworks. Shout out ko no sa Bats Wadamha. Di ta magdahom ini. Di ta magdahom ini. Kay paha day mensahe ka amigo dahil si Pastor Eduardo Ibinis ato ni basahon ka mangluod. Mamaong na to ni gradyo basta di basahon mensahe. Ato ni basahon ka mangluod. Mangluod din. Bahalag di mi kadaog sa dula basta kakita lang ko sa imong duwa okay na kudul. Aray! Giingnan bitaw ko ni Kuan, giingnan ako ni kanhi Vice Mayor Konsehal Manuel Gabisan. Duwa di ka sa Western Zib. Iko di sa lamang tingali ko Vice mo duwa. Ingon sa ngano may taon nga apil maka line up. Iko di sa ko kay wa mangyapon makakuha na ho. Aray! Isa kung saan, wag mo makakuha. Wow nga. Pag huma doon ang sulti, por may talikod, kuha na Konsehal Manuel Gabising talikod, huwag pananghid. Dala, sakin eh. Gani sa musunod ba kay lang magsimana ato lang baliwason kuno ang kalag-kalag. Matod pa sa nahisutan dito sa konseho nga magpahigayon mga kalag committee hearing. Committee hearing. Ang komitiba mga kagala niining nagulit ining may tungod sa serbisyos tubig. No? Daghaning mga dagkumpisonahi ang gipatawag o makalugar ko ini mutambong ko kay interesado man tani ini. Konsumidor gud ta. Uy, by the way, kada di atong kuha ni dino, sa kadaghan ba itong mga civic organization ba? Dinis ato, lain-lain lamang ni, civic organization. Nangawa ito yung mga karaan gani. Nangawa na ganyan mga ilang mga karaan, itong asag. Ang bumbirkas, inihap na pula man ni membro yung bumbirkas. Pero mga Lions, JCs, Kiwanis, mga civic organization,
Agaw na matikdan ba, wa tay civic organization din tungod mga igala sa mga konsumidor. Hilungos atong lungsod. Uy, kahugpungan ng mga konsumidor. Suma, nabagod. Nabagod consumer group din sa ato. Himo tita consumer group tingali, oy. Ha? Aro ba doon na tayo mga igala tingog nga mapatugbaw o doonay mo barog alang sa mga konsumidor? Gikan ini mga higalang kanang itong reklamo mga ilang sa sibaw kay reklamo sa presyo sisda. Oh. Kanang sigig bugal-bugal diha nga hilongos kung mahal. Oh. Kay perting mahal na kung baligja. Laki sa yung barog na to ana. Wa. Ngano man? Wa man ta maghugpong. Wa may kahugpungan mga gilas mga konsumidor di sa ato. Nga mopasa magpetisyon. Oh. Kining maabot sa mga opisyalis, kini naman mga higalang mga post sa Facebook. Pero, to make it official and to make it a valid complaint, kinala lang pasakat ang petisyon. O saan man ang pasakat petisyon? Maghugpong ang mga konsumidor, consumer group, nga maoy mo, pasaka nito mga higalang petisyon sa itong mga opisyalis to make it official o formal. Dili kay ang madungog mga sa mga opisyalis, mga chismis lang o kining libak-libak mga higalas post-post padungog post sa Facebook. Di pa na mo salir. Nga nang ginahanglan man na to make it black and white para doon na mga higalay klarong record kay umusabit ka na kuan itatakan man nag-receive. Officially receive. Na og dili aksyonan mga higalas sa gobyerno, dili aksyonan sa atong local government unit, naatay katungod mahila sa pagdemanda kanila nga hatagag pagtagad ang atong gipangadzong kangayan sa mga presyo sa atong palitunon. Kanang po sa Facebook, official din na, dili. Pwedeng tubagon sa local government unit, pwedeng dili. Pwedeng aksyonan, pwedeng dili. Pero og musuwat ka mga gila officially nga sa atong lokal pagamanan, di kinahanglan nila kanang aksyonan. Ngano man, mahimo silang magreklamo nga sa ombudsman. Bago na ba ombudsman ron? Consumer group. Oh, kasi mangunan ini be. Pagita tawag mo dihag mga tao nga, kuan, karabang mo barog mga gila alang sa mga konsumidor. Oh. Kita diri kuan ta kanang supporting actor man ta pirmi wa mo ta malasbida. Sukan masukan wa mo ko malasbida. Usay gani mo kontrabida mo ko. Supporting actor man ta. Supporting actor. Oh. Kay para manis kayuhan po itong tanan, dili man ni kay sa pipila lang. Kayuhan manis tanan. Kaysa naman maghimo ta grupo mga higala nga grupos mga wahinongdang mga gibuhaton. Wa ka poslan sa tinglingban. Ano tingali magtukod tag kahugbuan dia. Nga mga consumer. Unsag atong pilion nga leader dili po na mga higalang negosyante kay conflict of interest. Kasagaran na ba itong pilion no kay katong mga dato. Di mala mabati sa ato mga higalang kahimtang. Mabati din mga dato mga sa mahal ka sa presyos burot. Dili oy. Ha? Mahal presyos mungpong. Dili. Dili. Katong mga common tao. Kana inatadonggo ni Ninja. Kita magpalingog-lingog kay para natong tanan gyapon. Oy, shout out oy ni Sergeant Rockdoy. Sarge. Kasi mong number 1 fan si Ana Marie Baracal Lumambog. Labuntog na labuntog. Ito yung basa na. Number 1 fan ano mo, Sarge? Sergeant Rockdoy. Walang ko, duty ron, tapos kampo. Oh. Sumagon, kini mga higalang problema sa promoter. Ugwa ni pangingosgi nga kanabang sibaw na kayo ang reklamo sa Facebook ba sa mga konsumidor. Doon na himuon mahilang aksyon ang atong mga opisyal. Wa. Tungod kay wa man tay opisyal mga gilang reklamo gikan sa mga konsumidor mismo. Kung doon na patay grupo mga gilang sa mga konsumidor, mo padangat og suwat dito nga ilisdir na yung promoter. Hasol naman konsumidor ka namang opisyal bang balido bang reklamo
Kana. Matagaan na yun na may lagpagtagad. Ma-prioritize ba sa ato mga galang lokal nga mga mahanan? Kay doon na may opisyal nga complaint gikan sa consumer group. Inana ka importante mga galang ang consumer group. Oh. Mas na ba may kahugpungan hinoon ang mga negosyante kaysa mga konsumidor? Aray! Ha? Kini karon nindot ni. Ato ning atangan mga galang unsay lintunganay niini nining gipaabot to mga galang pagpahigayon og committee hearing niining problema na to sa supply tubig. Kay samot na ni karon kalag-kalag doon na tayo daghan manguli nga mga taga-Hilongos. Doon na po tayo daghan mga galang abi-abihon nga mga bisita. Aw. Sama sa naandan. Ako, nahadlok ko, no? Panguros na muna daan. Panguros na muna. Ano man? Nahadlok ko nga ining mga adlaw, 31, pizza 1, pizza 2, ining Nobyembre. Nahadlok ko. Nga mura kitang tanan ini, way mga kaligo. Aray! Oh. Kaya karon pala mga kanidaan, ang normal pa mga higala nga populasyon sa lungsod Silongos, ang kasamtangan mga populasyon, normal mga adlaw ba nga populasyon, di man galing kaagwanta ang supply mga higala nga gihatag sa prime water diri nato. Suma. Oh. Suma. Be. Kaya mo diyan, maka-istorya pa mga mo, baskog pa mga mo. Be, makasulti pa mga mo, be. Suma. Nagsirit-sirit na mga higala tubig sa gripo karon. Karon lamang daan, oh. Oh, pag hilamos na, ho. Pabila, pisik-pisik rin taon na himo. Pag pisik-pisik rin taon, gano'n man. Mas kusog pag pisik sa ulaway kaysa aga sa gripo. Aray! Mas kusog pag pisik sa ulaway. Di na tinood. Oh, pagka na kong tinood yan, ha? Nga naman, makak na pog ko. Oh. Samot na mga igala, og naabot na ang mga adlaw nga doon na tayo daghan nga mga tao din niya, manguli ang mga tuas lagyo, mangabot ang atong mga dumuduong. Be, ka-sustainer ka, kaagwanta ka ha? Makaagwanta ka ha? Pumunta na ako, nagsahod ko na ng tubig mga baril. Oh. Nagsahod ko ng tubig mga baril. Oh, kay di man ta allergic og tubig. Kamao pa man taghapon mga gala mamubo. Oh. Tutim pa. Ato ning dali og human kay diana na imbitasyon. Ali na diri kay mga una ta. Okay din. Aray! Wa ko nakita ang dautan ini. Ato ning dali og human tutulumanon. Dili imbitasyon. Wato kay tagtawag ko tag sumbagay kini pakantang kong tagkaon. Dito wato. Ato ta oy. Nahala. So mo na ato kay atanganan sa liwas ni puhon sa kalagkalag kay wa na lagi, ha? Napuno na mga higala ang atong mga opisyales sa lungsod Silongos ining nagkadugay, nagkalami nga serbisyo prime water. Makahiyan ko, di po ko makaingon nga inihap ng mga adlaw. Kaya di man inanak sayon. Di man inanak mahigala ka sayon nga ora mismo imong ilisdan ang serbisyo. Di man. It is a gradual process. Oh. Makaingon ko, inihap na lang ang mga panahon. Panahon lamang, panahon. Di lang mga adlaw kay. Ingnon sa ko nito rin, but-buton. But-but mo na din, adlaw sa kagaral. Ingnon sa ko nito nga, Juan, di na sa maminaw na ako, kaubo ko. But-but na ako, no? Inihap na lang ang mga panahon. Ining, serbisyo, mga galas, prime water nga, porbida. Og mao ni Prime, ambot unsa lang kay dili Prime, no? Oh. Samot na ni, Pista Cruz Gomez, uy, adios. Adios. Ako nakita ang dautan. Daol reklamo.
Uy, alas 10, Corte City naman di ay. Adios, apigim tas panahon, bay. Ato sa balotson kini mga importante, mga higalang mga ginagmang small business kay habit na po na bata maningil. Ato sa balotson kini mga ginagmang small business kay pangitaon lagi ta mga poreng yung naman ni store. Pangitaon. Mas pangitaon pag kuning ginagmang small business kaysa makanding kipangkawat. Nala. Ay, good morning ni mo da, boss. Mark Dave. Good morning. Shout out ni mo da, boss. Shout out. Nala, balik pa ta mga kailan. Balik pa ta sa atong dugang pang mga hiskutanan. Dini sa atong pamanag-uban sa atong tulumanon. Anyang tulumanon nga hilong tulungsod. So balik atong hiskutan mga kailan kay doon tayo bagong fire marshal. Doon ay bagong hippie mga higala kabumiruhan sa itong lungsod sa Ilongos. Kung ato mong iskutan ang gamay lang, no? Kaya problema mga higala sa Bureau of Fire. At mas nilan, makaluluoy dito nilang kahimtang diya sa ilang opisina sa Bureau of Fire. Oh, nagkatawa ito ang asawa ni Sir Mario Rilampagos gapon. Mag-ingon daw nga, into na yung building, ma'am, sa Bureau of Fire, fire hazard po di ay. Ato na bilang tagad kartong taon. Ito balik, ato na pagsusod kini mga importante mahinumdom. Human lamang ni ini. We will be right back for more. Promise. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, puto kutsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontakan na yon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake, ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangitaa lang si Winsilin Fortaleza Lura. Alang sa inyong mga panginahanglanon sa inyong mga aircon, limpyo o ayo o di bagha magpa-installer kag bag-o? Bisan unsa nga unit, why limit? Why problema? SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Anan himutang sa highway sa lungsod sa Ilongos, tapad sa simbahan sa Mormons. Kontak ka lang ang General Manager nga si Shebert Paran. Pinaagi sa Messenger o di bakha sa numero nga 0916-8586-228. At ang isa pang ilang mga promo sale, labi na karong panahon sa summer, labi na sa mga produkto sa Daikin Allen. SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Mimumais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, syae, lechon kawali, o ang nagkurug-kurug pa yun nga humba. Ano na pag yung linat ang kabaw matag adlawng Birnis? Mimumais Eatery and Catering Services. Anan himutang sa RV Fulachi Street, doon sa eskina sa Kamano Bidal. Ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi ug uban pa. Mimumais Eatery and Catering Services. Alang siya mga order, kontak lang ang numero nga 0929-713-8582. Mimumais Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan.
This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang atong tukbang atak na sa 93.5 Marion FM, alas G52 tas kabuntagon. Hilungos atong lungsod. Balik ta mga sa paparang uban sa tulong manon, ang inyong tulong manon nga hilungos sa tulong lungsod mga igsoon. Good morning, pag-usap, Hilongos! Welcome back mga sa pagpunang uban sa tulong manon. Sa gyapon pa din mo na paminaw ni Obos Galagas Kanginan. Ang inyong amigo nga way paglubat. Ang inyong amigo dili na bungoto Najib Montira Cobio. Makikdoyo kay binangga hangtod karong untop alas 11 takna diin ang kabuntagon. Kabuntagon kay suna ko Hilongos no. Dining adlaw mga higalang Martes. Adlaw Martes kay sa ulan ko pizza 28 na ay sa buwan mga sa Oktubre 2025. Kumusta na ikaw karon? Kumusta man mo diha karon? Kung Hilongos nun, ikaw ang akong inspirasyon. Sa mga nag-andam na sila mga panyod to, nahinay mo diha ha? Sa mga nagdungag diha, ay tanawa ko mabudukot. Ana Marie Barakal Abuntog. At tinood, oy, dagaw kayo ang minimum, unya ang agas, kusog pag-ihi. Sana siya mo painhos, mapasigal ko kung Nakarang na lamang na. Hilongos nun. Kaysa mas kusog pagpisik sa ahong laway. Kumusta na ikaw karon? Mahal kong Hilongos nun, ikaw ang Kapit na akong gayon nga, bisan mga higalag si Manny, bisan o si Cynthia, bisan si Mark, bisan si Camille, mga bilyar, dili mo inom sila kagalingong gripo. Good morning, Engineer Danny Carillo, sir! Good morning, sir! Wala mga istorya ka na mga panayag yung tao, sir. Ginagmayar to istorya, ginagmayar, ha? Hilungos atong lungsod. Nala, alas G54 na mga higala sa Kabuntagon. Ang ato karong happy mga higala sa kabumbiruhan sa Lungsod Silongos, bag-o. Walain kundi si police. Fire gani, no? Fire Inspector Stephen singa ini Stephen Sokong. Welcome to Hilongos, sir. Taga-kuhan ko nun ni si Sir Kuan Sokong taga Dawis Bohol. Adyo-adyo po na rin hapon ng ninjas ila. Daghang ninja. Ninja nga maadyo mo haling og kadyo. Ako sa siyang ipatugbaw mga higala sa iyang kortisikol ka sa kiniang konsiyo sa Lungsod Silongos Gabao Adlaw. Is kining taon-taon na nila mga higalang sa gubang nga suliran sa Bureau of Fire sa Lungsod Silongos. Oh, kay Borbida, ang ila mga higalang gikupahan mga opisina karon, apjugon na kaadyo oy. Ispoko ni mo na nga ultimong pag-repair sa atop kay lansangan ba? Ultimong atop nga lansangan, di na mahimo. Ano man? Wala may kahoy nga lansangan na atop. Labopos fire hazard din eh. Ha? Magalaloy tao nilang kaimtang. Oh, kay og mag-uwan, pero daghan ko nung waterfalls. Daghang waterfalls. At ini ba ang lokal mga kailang pangamahanan sa Lungsod Silongos, sukat pa kanyan to, wag yun magkuwang sa suborda ining mga national mga higala nga mga agencies. Wag yun magkuwang. Gikan sa police,
ngari mga higalas Coast Guard, ngari sa Bureau of Fire, ngari sa jail, huwag yun magkuwang. Ha? Kay unsa ilang mga request nila, kotom sa mahimo sa lokal nga pagamahalan sa lungsod Silongos, i-extend ang tabang ngadto ini nila. Gani, ari sa bombero, kana mga higalang gitukuran nga yuta bitaw sa na may fire station ta diha nga pila na po ka kontraktor ang nilabay wa adoy human-human. Oh, sige lamang ginaganan sa kontraktor. Ha? Dili po na matawag nga ghost nga fire station kay naaman pero porwida oy. Ha? Lopay pa mga higalay. Kuan kana bang among-amongan ra kadud ba, no? Urang kuan maguni ang ahon na hibaw ni. Doon na kontraktor nga ni sabkon mo ba katong hitman ba? Nga hasta makapilag gisabkon. Ang resulta, ang mga panday gani wa na manambong kay wa na suhol. Wa na mahuman ang fire station na to diya. Diya mga galas tapal bitaw ning bagong building sa barbecuehan kanang bagong building RHU building man na. Oh, kay ibalhin man ang kining sentro diri sa ato, kining RHU 1 at bang sisimbahan nga sentro. Ibalhin man ni dito. Oh, wad-on naman na diha. Ibalhin na dito sa kilid sa barbecuehan sa kilid Basquesano. Oh. Sa kanang building din may fire station ka na. Fire station. Nag-una pa nagkatukod mga gila kaysa barbecuehan. Karon, pinanaka barbecue na luto. Wa kasi human-human ang ilang building. Kanang yuta diha gidunar na sa LGU ngadto sa Bureau of Fire. Og mo yung extend og tabang mga ngadto sa mga national agencies. Wa gyud magkuwang nagsobra pa man gani. Oh. For the longest time, mao ni ang pinakadugay mga galak mo maguba na ang building di pa na mahuman. Og di na trabahoon. Oh. Hagbay ra nagsige mga galak sunggal ato mga opisyalis ato sa kanagkuan sa Bureau of Fire. Mao lagi ni atong sakit ba sa atong gobyerno, burokrasya. Oh. Nga ang atong mga opisyal, manggagmay itong opisyalis, iltanaw dito sa kauluhan. Oh. Jamok-mok rakado agkuan atong mga opisyal Silongos. Oh. Tando-tanduan ra in town. Ang resulta, asa magdangog ilang mga opisyal sa Bureau of Fire nga ma-assign din niya. Aris mga LGU official. Mao na. Kaya ngonta karon kang kinsa man lang ilang sa. Oh. Kang kinsa man lang ilang sa. Ang dilita din sa ingon nga pag minahasay. Apan maghisgot lang tagtabang bad. Wa magkuwang. O maghisgot tag ayuda, suporta ang local government unit sa lungsod Silongos ngadto sa mga national agencies, wa magkuwang. Pero nagkuwang tas panahon alas 11 naman. Apikit tas panahon da. Og manapod pohon. Apit na Pisas Gomez. Og manapod pohon. Oy, mananina. Das paputuhan. Good morning nanina. Original na plotong nanina. Oy, sukat pa na 1980s. Ispiso itong tabliya. Orang tabliya, hinimong manogalyo. Alam mo tayo panahon. Ang taon ugma na po pohon. Sangan mga galang kitibok ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa pinanggaon manggihon-naon ng pangabaga sa man sa lungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa tatong buotan nga mahan sa lungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kini nyo mas kalagat kanginan jo amigo nga way paglubot. Ayin jo amigo nili na bungoto Najib Montiracobio manamin itong moingon. Ang katarong kuang kangayan magabiling idlas kana kung dili pangitaon sa katawhan. Hilungos atong lungsod.
Ngadto na Minoy. Kaya salamat sa pagtubay. Adto na sila. Maadtong good morning Hilongos. Soar high. Hilongos. Atong lungsod. Like a sunrise in the sky. So what is on the belly singing? A hymn when